عليكم. كي بقيتو مع رمضان كلشي مزيان. جيت نشارك معكم اليوم واحد العيبات شريتهم من ليدل. هادو دي غوبلي بحال هكا البيكنيك وكلشي من نكونوا خارجين برا نديرو بيكنيك لافابل. شريتهم ب 2 اورو. وشريت هاد لي بتي بول اوسي حتى هما زوينين، حتى هما 2 اورو. ولي زاسيات ب 2 اورو. والحاجه الزوينه اللي عجبتني عند ليدل تنمخشي كلشي لا هي هاد لاباسوار. هاد لاباسوار زوينه، كتجي في اللافابو، كتدي تتحط فوق هكا في اللافابو، تقدري تغسلي لا سالاد اي حاجه نابورت كوا لي ليغوم كلهم. عجبتني حتى هي، شريتها ب 7 اورو 6 اورو 90. المهم زوينه. وان شاء الله اليوم بغيت نشارك معكم واحد لاباط اللي كنقدروا نديروا بها بزاف ديال الحوايج. واحد لاباط اللي ديروا بها همبرغر. نو اليان نو ولد اختي تيجر ليا لو تريبيي. واحد لاباط اللي ديروا بها همبرغر، تقدروا ديروا بها لي باري بريست دايرين اي حاجه اللي تجي بحال هكايا، تتادابتا تاع كاع لي لافابو الكبار الصغار. بحال دابا انا سلقت البطاطا والبيض نكبهم هكايا وتيتصفى، والخضره كلها تتبقى تصفى، لا سالاد اي حاجه. المهم انا عجبتني وشريتها. هما عندهم في ليدل بعض المرات كيحطوا واحد الحوايج زوينين تاع كاليتي. Pour la recette, donc غنحتاجو une cuillère ديال le sucre, وغنحتاج 2 cuillères de poudre de lait. نتوما لا ما عندكمش لا poudre de lait, bah vous pouvez mettre du lait normal, un verre ou un demi-verre par exemple. وابخي غنخلطهم مع الخميره en poudre, ولا عندكم la levure fraîche, ça revient au même. donc une cuillère. وغنخلط هادشي كلشي بالماء وغنخليه حتى يتغونفلا مزيان. غنزيد عليه كاس ديال الطحين وغنخلطو مزيان، نخليه يتغونفلا مزيان. عاد ابري غنزيد عليه لا farine. donc là je rajoute le verre de farine. ensuite je vais rajouter le verre d'eau et je vais bien remuer avec le fouet. où je vais laisser la pâte تطلع. une fois la pâte تطلع تنرajouter l'huile et le reste de farine pour obtenir une pâte homogène. هي خاص هاد لا pâte تكون شويه جاريه au même temps ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش جاريه بزاف، تكون مانيابل باش نقدروا نخدموها. voilà les filles les garçons tout le monde كاع اللي تيشوف فيا. au moment باش نخدم هاد لاباط جا الوقت باش نمشي للخدمه. دونك دوكو درتها في الكونجيلاتور باش ما تطلعش بزاف تخمر. دونك من جيت لقيتها ولات غلاسي comme la glace. donc là je vais bien la travailler un peu باش pour la détendre. ومن بعد ان شاء الله on va passer
au petit hamburger ou avec le Paris-Brest. Donc غنبقى نقطع les petits morceaux en attendant بلا ما طلقات شويه باسكو تلجت بزاف كما كتشوفوا راه j'arrive même pas la. Donc هنا عندنا ندير هاد les petits Paris-Brest. C'est le même concept que Sphenge. Donc il faut les ouvrir par le milieu, comme ça fait un trou au milieu, et quand ça va gonfler ça va rester ouvert, ou on va les découper pour obtenir deux côtés. Donc كما شفتوا دابا la pâte طلقات شويه parce que tout à l'heure كانت vraiment glacée. Donc غنبقى ندير هادي. Je vais rajouter un peu de lait dessus pour باش يعطي واحد le côté un petit peu doré. Normalement كان عليا خصني نزيد un jaune d'œuf mais ما زدتوش درت غير الحليب. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. المهم je vais faire ça. Après le reste غنديرو les petits hamburgers. Donc là je vais faire les petites boules là, regarde les boules les tout à l'heure, donc je vais les نديرهم parce que la pâte talguette. Je vais refaire les petites boules là pour les mini hamburgers. La pâte تجي واعره pour tout. Et c'est une pâte briochée finalement بحال قريشلات. Sauf que voilà. Sauf que ce qu'il y a dans قريشلات, il y a pas les gingembre et tout. Là donc du coup, je vais faire des petites boulettes. Des toutes petites boulettes, donc ça va faire des mini hamburgers, ou en plus fait al-khmira et tout, donc ils vont radiner 9 francs. Donc du coup là je vais leur donner une forme de hamburger, une forme. Et là, je vais passer à mon plat favori, c'est le felfel avec poivron rouge, poivron vert et tomates au four. C'est une recette que j'adore. C'est comme tourtoura, mais sauf que hadi ma katayibéhesh, tu coupes en petits morceaux. Ou après, tu rajoutes juste un peu de l'huile d'olive et un peu de sel et un peu de vinaigre. C'est tout. Le piment har. J'adore la recette, j'adore cette salade. Donc là, on va passer à la sauce à l'hamburger. Donc là, on a quelques petits cornichons. Je vais les râper finement. Je vais rajouter une cuillère de moutarde, une cuillère de mayonnaise et une cuillère de ketchup avec un peu de sel. Ou un tout petit peu de sel parce que la moutarde déjà melha. Et donc du coup de la sauce pour l'hamburger تجي زوينه. À titre personnel on rajoute un peu de ketchup et donc la sauce elle est prête pour l'hamburger. Donc l'étape suivante باش نعمر هذوك les Paris-Brest. Je vais râper 2 œufs. Et je vais rajouter sur les œufs, je vais rajouter un peu de thon et un petit peu de cachère.
Donc je rajoute un tout petit peu, hein, 1 ou 2 cuillères, vous rajoutez pas beaucoup parce que après avec la sauce ou moi c'est des petits Paris-Brest, c'est pas des gros Paris-Brest, donc je vais râper le tout et je vais rajouter un peu de mayonnaise et la sauce elle est prête. Donc les Paris-Brest, ils sont cuits, ils sont dorés, ils sont magnifiques. On va les couper en deux et on va les garnir avec le mélange اللي درت مع كان عليا نخليهم شويه يبردوا باسكو من تيبردوا تشوفوا هذاك لو مويل اللي فيهم انا درتهم سخان باسكو الزربه et on va les fermer. Donc ça fait stylé. نتوما تقدروا تزيدوا فيهم واحد الديكور اللي بغيتو تعمروهم باش ما بغيتو. المهم هذه هي ليطاب تاع هاد لي باري بريست et كما قلت لكم باش ما بغيتو تعمروهم عمروهم. Les hamburgers sont aussi magnifiques que les Paris-Brest. كما قلت لكم toujours تنشكر راسي ما كاينش اللي يشكرني alors تنشكر راسي. Donc هما je vais les garnir ساهلين. غندير فيهم لا روكيت ولا صوص اللي وجدت معكم بلو كاتشوب وسميت عليه ولا موتارد. Et donc du coup غندير فيهم des petits salami de dinde simple sans prise de tête. ما عنديرش فيهم الكفته. Vous pouvez mettre le kefta ou la du poulet ou l'escalope ou les steaks d'escalope aussi qui je vous souligne. Donc voilà les amis. راه ديك تخرجتهم من لو فور درتهم تو سويت ما خليتهمش يبردوا. نورمالمون خاصك خلي توجور الحاجه تبرد ولكن انايا كان ما بقاش كان بقى الفطور غير شي حاجه فيت في وقات الوقيله عاد شي 25 دقيقه. دونك je faisais vite. فوالا دونك انا درتهم هكا. نتوما تقدروا ديروهم ب لي ستيكاشي. انا ما كانش عندي الوقت تاع لي ستيكاشي كان عندي عادي تنديرها او ميم طون تجلس ليجي افيك ان بو دو روكيت وهادشي اللي كاين. إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به